Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبتأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Jannah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ucapan yang terbaik pada siang hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang Rasulullah SAW begitu menekankan dengan satu kalimat, idza kana yaumul jum'ah, kata Nabi, ketika datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya yang berdiri di setiap pintu-pintu masjid yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat. Apa tugasnya malaikat? Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat ini senantiasa mencatat orang-orang yang datang pertama dan terus orang-orang yang datang kemudian, hatta idza jalasal imam, sampai ketika imam sudah duduk atau dikumandangkan adzan yang kedua, tawaf as-suquf, lembaran malaikat itu ditutup, waja'u yastami'una adz-dzikr, dan kemudian malaikat sama-sama untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita berazam, kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa melaksanakan salat Jumat. Sebisa mungkin kita hadir sebelum dikumandangkan salat Jumat agar kita mendapatkan keutamaan di antara keutamaan salat Jumat. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak ketika kita kumpul di padang mahsyar kita menjadi orang yang diperjuangkan oleh Nabi agar sama-sama untuk mendapatkan syafaatnya. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya bagi para nabi, kata Rasulullah,
da'watun mustajabah. Allah memberikan bekal yang sama, yang bekalnya para nabi itu adalah doa yang mustajabah. Di sinilah letak perbedaan Rasulullah dengan para nabi yang lainnya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi itu dah mempergunakan doanya di dunia. Fa akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka kata Rasulullah, aku menahan, aku menyimpan doaku, kata Nabi. Untuk apa ya Rasul? Tidak digunakan di dunia, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik?" Ya Rasul, kira-kira siapa orang yang paling bahagia dengan keberadaan syafaatmu? Artinya siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, adalah orang yang mengikrarkan dirinya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, dengan murni, tanpa bercampur sedikit pun dengan kesyirikan, min qalbi, yang kalimat itu bersumber dari lisannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kami berpesan kepada kami pribadi serta juga kepada jamaah untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ada satu nasihat dari seorang Rabi Al-Adawiyah ketika beliau memberikan nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri dengan kalimat, "Ya Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyam." Wahai Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyamun ma'dudah. Sesungguhnya engkau, artinya manusia, itu hanya diibaratkan seperti kumpulan hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap hari pergi meninggalkan kita, hari demi hari meninggalkan kita. Dhahaba ba'duka, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh pun juga akan pergi meninggalkan kita. Wa yushiku, dan beliau mengatakan, dan engkau yakin, idza dhahaba ba'du ayyabadu kullah, dan satu saat ketika sedikit demi sedikit pergi meninggalkan kita, maka satu saat pasti akan pergi secara keseluruhan, yaitu al-maut. Apa pesan beliau? Fa'amal, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, lakukanlah amal salih sebelum datang masa penyesalan. Karena Allah gambarkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kepadanya orang-orang kafir kematian. Apa kata orang kafir? Ketika orang kafir mati, dia minta, Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, kasih kesempatan aku hidup ya Allah di dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku ya Allah bisa melakukan amal saleh, agar aku bisa beribadah apa-apa yang dulu aku tinggalkan. Tegas Allah katakan, kalla. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzun ila yub'atun. Itu hanya sebuah ungkapan. Itu hanya sebuah lisan yang mengucapkan, yang tidak akan pernah terjadi. Wa min waraihim barzahun ila yaum yub'atun, sedangkan di belakang mereka ada barzah, ada dinding pemisah, ada dinding pembatas sampai nanti datangnya hari kiamat ataupun datangnya hari kebangkitan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari berganti menunjukkan bahwa jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Sedangkan kita bukan hanya berjalan, bukan hanya hidup di dunia, tapi perjalanan panjang kita. Kalau Allah katakan dalam surah Asy-Syura yang ke-7, wa kadzalika, dan demikian itulah kami, kata Allah, awhayna ilaika Qur'anan Arabiyya, kami, kata Allah, turunkan Al-Qur'an Arabiyya, berbahasa Arab.
Apa fungsinya Al-Quran? Litundira ummal qura wa man haulaha. Al-Quran berfungsi memberikan peringatan kepada penduduk kota Makkah wa man haulaha, dan kepada penduduk sekitar kota Makkah. Fungsi Al-Quran yang kedua, wa tundira yaumal jam'i la raiba fi, dan Al-Quran juga memberikan peringatan tentang adanya hari kematian, tentang adanya hari kiamat, la raiba fi, sedikit pun tidak ada keraguan. Perjalanan panjang kita akan berakhir. Mulai dari alam ruh, perjalanan akan berakhir, kata Allah, di satu di antara dua pilihan titik itu. Apa kata Allah pilihannya? Fariqun fil jannati. Ada manusia yang bermuara perjalanan panjangnya nanti bermuara masuk ke dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok manusia juga bermuara titik akhirnya namanya as-sa'ir, yaitu neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk meraih cita-cita kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kemudian didatangi sekelompok sahabat, dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anattakilu ala kitabina wa nada'ul amal." Ya Rasulullah, pantaskah bagi kami sebagai seorang muslim itu hanya berpangku tangan dengan catatan takdir manusia, dengan catatan takdir yang Allah tetapkan bagi manusia, wa nada'ul amal, dan enggak usah beramal ya Rasul? Karena kalau kita lihat dalam satu hadis, ketika manusia diciptakan oleh Allah, yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, 40 hari masih berupa nutfah. Kemudian thumma yakunu 'alaqah, setelah 40 hari kemudian akan berubah menjadi 'alaqah, dan kemudian thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, dan setelah menjadi mudghah menjadi segumpal darah, segumpal daging yang lengkap dengan tulang belulangnya di dalamnya. Fayanfuhu fihi ruh, maka kemudian Allah mulai meniupkan roh. Wa yu'maru bi arba'a kalimat, dan Allah berikan 4 catatan takdir. Bikadbi rizkihi, Allah berikan catatan takdir rezekinya. Wa ajalihi, Allah berikan catatan takdir batas umurnya. Wa amalihi, Allah berikan catatan takdir amalnya. Dan yang paling berat, Allah pun juga berikan catatan takdir sakyun am sa'idun, yaitu neraka ataupun surga. Makanya sahabat hanya bertanya, "Ya Rasulullah, anattakilu ala kitabina?" Pantaskah bagi kami ya Rasul hanya berpangku tangan dengan catatan takdir? Wa nada'ul amal, dan kita enggak usah beramal ya Rasul. Apa kemudian kata Nabi? I'amalu, tugasmu itu hanya beramal, tugasmu itu hanya beribadah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka tugasnya Allah yang akan memudahkan kalian sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian. Amma in kana min ahli sa'adah, kalau Allah takdirkan kalian menjadi penghuni surga, fayassarallahu bi'amali ahli saqa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya kata Nabi, wa amma in kana min ahli saqawah, tapi kalau Allah berikan catatan takdirnya adalah catatan takdir ahli neraka, fa yasrallahu bi'amali ahli saqa, maka Allah akan permudah baginya melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka kemudian Allah Rasulullah membaca satu firman Allah di dalam surah Al-Lail. Ada 2 kelompok manusia kata Nabi. Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang bertakwa, kemudian a'ta, orang yang bersedekah hartanya di jalan Allah, wattaqa, sekaligus bertakwa di hadapan Allah, wasaddaqa bil husna, dan juga percaya, mengimani tentang adanya balasan berupa surga,
fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah wafatkan kita semuanya di atas amalan yang saleh dalam kondisi yang husnul khatimah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fi watikil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اصرف عنا عذاب جهنم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن سأت مستقر ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوا صفوفكم فإن tasbiyat as-sufuf min tamamis shalah tarasu wa'tadilu. Diluruskan, rapatkan saf. Allahu akbar. Allahumma wa'in baina khataaya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرهك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.